8 laps, 8 laps, 8 laps, 8 laps. Ready, go! Dugbuhi na, 8 laps, 8 laps, 8 laps. Okay, 8 laps. 2-1. Okay, padaong na. Inay, taon. Padaong, padaong. Isparsia. Patadil, ano, si Lerona. Joseph, Jomar del Sario. Okay, mura na yan. Okay, direnasan sa nanlayan. Eskinagua. Jadi Exclamador Patadilya na nagisaluyo si Patadilya. 1, 2, 3, 4. Okay. Relax lang nyo. So, dire na. Si Lerona karon, Lerona. Sparsia. Ano si Philip pa daw ngayon. Okay. So, ganyan na dautan sa siyang kategory. 2029. And then dire si Lerona. Lerona, si Bangkat. And then si Joseph, Sparsia, Ibura, o si Burkal. Okay. So, dire na si Sonson. Medyo agwat na si Sonson. Daong. Sanis Bangkat na. Second si Bangkat. Okay, Joseph, Ibura. Parsia. So, nag-Sonson karon 8 laps ni mga idol. So, nariya pang kaunag, yapon si Padaong dire. Okay. So, medyo agwat na. So, ang kasunod sa iya dire si Mangkintoy. Pero nagpapuli kay James Ibora. James Ibora na sadang nasa ikaduwa nga pwesto. James Ibora, Mangkintoy, Joseph og si Sparsia. And then si Lerona. Okay. So, dire si Sonson. Medyo agwat na Sonson. So, dito nakita na nato dito gapon. Nagunag po si Padaong. And then followed by Safe Cycling. Malay-balay nga si James Ibura. And then si katulo si Sparsia. And then si Bangkat ikaupat. Dayon si Joseph din kalima. Okay. Meanwhile, dire sa wala na dayon. Abot na dire si John Philip Padaong. Namawi gini kaginiha. Kaya nadautan sa iyang kategory. Medyo agwat na kayo, John Philip Padaong. James Ibora ang nakabuntot sa iya. Pero medyo may kalayuan na ang gap. Pero since 8 laps ni siya, dapat na third laps, na 5 laps, nagagay posible pa may tabo. James Ibora medyo agwat na. Gikan kay Sparsia, Bangkat o si Joseph. Okay, na-address si Lerona. Medyo kakabugto na sila. Okay, Padaong. Okay, James Ibora na po. Kainom-duman si James Ibora mo champion na to bago lang sa atong 20-29. There you go. And then followed by Joel Sparsia. Okay, Bangkat, ikuha na siya ni Michael Joseph. And then si Lerona. Grabe nga line up mga idol. Kapon diri si Padaong gauna. So ay yung mga contender na paghapon, layo guys, grabe na kakagwat mga idol. So diri gapon nakuha na si James Ibora ni ni Michael Joseph. Okay, second place currently, second place si Michael Joseph, then followed by James Ibora. And then Joel Sparsia, Bangkat og si Lerona. Wapya! So nadadri si Padaong, una gigawas. Okay.
Okay, medyo agwat na gid mga idol. So meanwhile, ang nagsunod dire si Michael Cosep o si James Iborra. So dako na kay babase si Michael Cosep. So kainumduman nga puro ni champion ning duha. Okay. So follow dia pon si Mang Kintoy Lerona o si Jopel Esparcia. Adre karon si Rosale, then nagsunod siya Sunsun Handayan. Andere na si Gretel Patadilla, medyo gibiyaan na, nibigay na si Jomar del Rosario. No. Padaong diapon from Dipolog, Naguna. Si Padaong. And then, medyo agwat na mga idol. Ang atong second of third na si Michael Cosep from Pagadian City, nakaputi. Ang nirimati karon sa tubangan si Iborra from Malay-Balay, Bukidnon. Safe Cycling Iborra karon, giagwat na karon si Michael Cosep from the Malay-Balay versus Pagadian. And then, nadere si Lerona from Claren. And then si Bangkat from Lantapan, Bukidnon. And there you go, nagsunod karon dire si Jopel Esparcia from Dipolog. Okay. Medyo agwat na mga idol, agwat na. So there okay. Na si Sonson o si Kudusali mga idol. Sonson o Kudusali. Sonson from Cagayan. Naka-blue sa likod from Team Henry. And dito si Kudusali from Dipolog. And then dire na nag-solo flight na si Gretel Patadilla from Jimenez Mesok. Si Miko Sueco from Cagayan de Oro City from Team Mike Loves.